ሰላም እንዴት ናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች? ዛሬ በግሬድ 10 ዩኒት 1 ፓርት 1 ተገናኝተናል። ሶ ካፒታሊዝም የሚለው እናያለን። ዴቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም and ናሽናሊዝም from 1815 to 1914 የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ቪዲዮ ማድረግ እንዳረሱ። ሶ 1.1 the future of capitalism ነው የምናየው። ካፒታሊዝም has been dominant ግሬድ 9 ላይ እንዳየን capitalism as dominant economic system in western world, the west world የሚባሉት እና አውሮፓ ግማሽ ዌስት ዩሮፕ and USA ጨምሮ ማለት ነው። since the collapse of feudalism, as you know, industrial revolution ከመጣ በኋላ ፌዴራሊዝም እየወደቀ ዲክሌን እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ሶ ፌዴራሊዝም በምን ተነካካ ማለት ነው? በካፒታሊዝም ተተክቶ ነበረ። in the capitalist system most means of production are privately owned ናቸው። አብዛኞቹ ካፒታሊዝም ስርዓት privately owned ናቸው። the growth of capitalism was influenced by significantly by industrial revolution. after industrial revolution ነው የተመሰረተው ካፒታሊዝም ኢኮኖሚ ሲስተም ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ፌዴራሊዝም ሲስተም ነበረ። the industrial revolution first started in England, as you know. England was the origin of or the home of for the beginning of the industrial revolution in about 80th century or in about 70-50s ማለት ነው። the great industrial revolution was mainly responsible for the tremendous economic transformation in Western Europe and the United States of America in the 19th century. So the great transformation, economic transformation from federal economic system to capitalism system ማለት ነው። this is transformation of economic ማለት ነው። especially 19th century after England after the revolution England ላይ ከተጀመረ በኋላ ቤልጂየም ፍሬንች ጀርመኒ ስቴት ወይ ዩሮፒያን ካንትሪ to become industrialized ነው ማለት ነው። ከኢንግላንድ በኋላ ግን ዘግይተው ነበር የደረሰው ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እንደ ኢንግላንድ አልተስፋፋም ማለት ነው። ሶ ቤልጂየም ፍሬንች ምናምን አካባቢ ላይ ብዙ ከዘገየ በኋላ ነው ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ራሱ እንትን ያለው ማለት ነው። because of many things. Following the industrial revolution, new source of energy and power, particularly coal and steam, the very essential or crucial for industrial revolution or industry is coal. ድንጋይ ከሰል አይረን ምናምን ያስፈልጋል ማለት ነው። that's why British was the home of coal and iron. ኢንግላንድ ውስጥ ተጀመረበትም ለዛው ነው ማለት ነው። ኢምፕለስ ዊንድ and water powers, ዊንድ እና ዋተር ፓወሮችን ይጠቀማሉ ስቲም ፓወር ከመምጣቱ በፊት። the factory system was created to replace the domestic system. factory system ወደ created replace domestic system in which individual worker had hand tool እና simple machine ነበር የሚጠቀሙ ከዛ በፊት to fabricate goods in their own home to workshop attracted to their home. industrialization ከመጣ ደግሞ industrialization promote development of new economic classes, new socio economic classes, economic classes እንዲፈጠሩ አድርጓል። ለምሳሌ አንደኛውና ስፔሻሊ ፕሮሌታሪያትስ የሚባሉት ወይ ደግሞ ወርከርስ የሚባሉት እና ቡርዣስ የሚባሉት ደግሞ ይሄ ኢንዱስትሪ ኦነር የሚባሉት ወይ ደግሞ የከበርቴዎቹ ማለት ነው። ኦነርስ ቡርዣስ የሚባሉት the industry owner, whereas the proletariats were they are worker የሚሰሩ ሰራተኞቹ ወይ ደግሞ ሌበርስ የሚባሉት ፕሮሌታሪያት ይባላል። ስለዚህ the class division were created during the capitalism. the first socio-economic classes proletariats and that of bourgeois. So during the early modern period, Europeans built transatlantic economy in which slave trade and slavery played a key role. እንደሚታወቀው ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድን አውሮፓዎች ጀምሮ ነበር ስፔሻሊ ከባሪያዎቹን እየነገዱ ማለት ነው። ከዌስት አፍሪካ ባሪያ ንግድ ወደ አሜሪካ እየወሰዱ ማለት ነው። ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ የሚባለው ማለት ነው። modern industrial capitalism arose from 18th century from especially from 1850s እስከ 1914 ያለው modern industrial ወይ ደግሞ the second industrial revolution ይባላል። Europe made a large amount of money through their network colonies and sugar. የምታውቀው ኮሎኒያሊዝም በዛ ሰዓት ነበረ። ስፔሻሊ ብሪቴን በጣም ብዙ ኮሎኒያሊዝም ነበራት እና ከኮሎኒዎቹ ምን ትወስዳለች? ሹገር ከተን
ቶባኮ ፕላንቴሽን ምናምን ታደርግ ነበር። this rich is sometimes referred to as capital ከአንደ ካፒታል ነው የሚቆጠረው። they were used to fund European industrialization ፈንድ ለማድረግ ማለት ነው። raw material for industry ሆናቸዋል። as a result the transatlantic slave trade and the plantation rights were dominant important factor in the development of capitalism in Europe. so ትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ እና ፕላንቴሽን ማለት ኮሎናይዜሽን ባረጉበት ቦታ የሚተክሉት ከተን እና ከተን ቶባኮ ሲያረጉ እነዚህ ኢምፖርታንት ፋክተሮች ሆኑ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ለአውሮፓ ውስጥ ካፒታሊዝም እንዲያድግ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል slave trade delivered termarias rich to British port towns such as Liverpool. slave trade ወደ ሊቨርፑል እንትን ይገቡ ነበር። ቴክስታይል ሚልስ subsequently played a key part in the rise of the city of Manchester. slave trade ለባሪያ ንግድ ምናምን ታውን የምትባለው ሊቨርፑል፣ ለማንቸስተር ሲቲ ደግሞ ፕሌድ። እነዚህ እንግላንድ ውስጥ የሚገኙ ሲቲዎች ናቸውና for the textile ደግሞ ማንቸስተር ይሆናል ማለት ነው። This means the production in the capitalist system are owned by a small group of wealthy individuals known as capitalist or bourgeois ይባላሉ። አንድ የኢንዱስትሪ ስሞል ግሩፕ ኦፍ wealthy people ወይ ደግሞ ሀብታም የሆኑ ደግሞ ኢንዱስትሪ ባለቤት የሆኑት ናቸው ማለት ነው የሚመሩት። the proletariats receive wage for their labor proletariat ወይ ደግሞ ወርከሮች ናቸው። እነዚህ ደግሞ በሰሩት ልክ ብር ያገኛሉ፣ ደግሞ ሰራተኛ ይሆናሉ ማለት ተቀጥረው ይሰራሉ። The creation of products and services in capitalist economy is based on demand and supply. creation ያው based on demand and supply ነው የሚጨምረው እቃው ማለት or free commerce and competition አለው። ይሄ this is a free economic system ወይ ደግሞ capitalist economic system future ነው። as a market economy the government impose fewer restrictions and interference less. መንግስት ጣልቃ አይገባም ወይ ደግሞ ትንሽ ነው ጣልቃ ራሱ ቢገባ ወይ ደግሞ ኢንዲቪጁዋሎቹ ናቸው በቃ የሚወስኑት ዲሲሽን ሜኪንግ የሚያደርጉት ኢንዲቪጁዋል ናቸው። the capitalist economy different from socialist economy central planning structure አለው which also known as command economy system ይባላል። ወይ ደግሞ socialist economy system ገቨርንመንት ነው ሁሉም ነገር ዲሲሽን ሜኪንግ የሚያደርገው ወይ ደግሞ central planning structure አለው ማለት ነው። a command economy is one of which the government is charge of the economy ገቨርንመንቱ ነው ሁሉም ነገር የሚወስነው ዲማንዱንም ሰፕላይ ነው የሚወስነው ገቨርንመንቱ ነው። ካፒታሊስት ደግሞ ከተባለ without any interference ወይ ደግሞ less interference of government ማለት ነው። it also an economy in which government control the volume of production, distribution and the prices. this is for what for command economy ወይ ደግሞ socialist economy የሚባለው ማለት ነው። some of these are the future of capitalism like capitalism ፊቸሮቹ ለምሳሌ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ማንም ሰው የግል ሀብት ሊኖር ይችላል። ኮምፒቲሽን አለው ቢትዊን ኢንዲቪጁዋልስ። ማርኬት ፕራይስ ዲተርማይን ባይ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ነው ዲተርማይን የሚደረገው ማርኬት ፕራይሱ። ፕሮፊት ሞቲቭ ነው። ኖ ለስ ገቨርንመንት ኢንተርፌረንስ ኖ ኦር ለስ ገቨርንመንት ኢንተርፌረንስ አለው። this is the future of capitalism ኢኮኖሚ ማለት ነው። in a countries like Germany, Italy, industrialization was linked to the mass militarization and the nationalism which ultimately led to World War First. like Germany industrialization, then these countries felt that they had to build colonial empire in order to compete with the long time colonial power such as Great Britain and the French. so this is the introduction of capitalism economic system. so subscribe, share, like video ማድረግ እንዳረሱ። ዩኒት 1 ፓርት 2 እስከነቀኛ ደህና